Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako da napravite chicken nuggets, to jest one male komadiće piletine koji su tipični za restorane brze hrane. Za kvalitetne chicken nuggetse vam je potrebno kvalitetno pile. Najbolje je da kupite cijelo pile i da kupite bio pile, to jest pile iz organskog uzgoja. Cijelo pile kupujem zbog kože i mesa sa cijelog pileta, jer su na taj način ovi pileći medaljuni veoma sočni i nisu suhi, kao što je to slučaj recimo ako ih pravite samo sa pilećim prsima. Ja ću vam ovaj dio ubrzati, dio sječenja pileta, pa vi ako želite možete ga usporiti i pogledati. Kada ste meso odvojili sa kostiju, potrebno je da ga isječete na sitne komade. Nakon toga meso sameljite u mašini za mljevenje mesa na sitno. Kada ste meso samljeli, potrebno je da dodate samo 2 sastojka, biber i so. Ja sam ovdje dobila sve ukupno 700 grama mesa, to je 700 grama čistog mesa od cijelog pileta. Na tu količinu ću staviti 14 grama soli. Postoji neko pravilo da se na kilogram mesa stavlja 20 grama soli. Ja sam stavila baš po tom pravilu i moj muž koji je probao ovo kaže da je odlično, ne treba da bude ni slano, više slano, ni manje, već baš tako. Znači 700 grama mesa i 14 grama soli. I tu ću staviti bibera, ali ću ga mljeti na sitno. Zbog djece. Ako nemate djecu, ako pravite ovo samo za odrasle, možete staviti više bibera, zato što će on onako pojačati okus ovom jelu. Ali ako pravite za djecu, pazite, mnogo djece ne voli ni malo ljuto. Tu bi bilo tu, ništa više, samo ova 2 sastojka. Sada je potrebno samo da ovo fino promiješate. Nakon što ste samljali ovo meso, možete ga staviti malo u zamrzivač, da se ono onako malo stisne, to jest da bude lakše za oblikovanje. Ovo je potrebno da oblikujete u male kao nagetse, to jest male komadiće piletine i to treba da uradite po svojoj želji. Zaista zavisi koliko velike volite i želite. Ja ću da oblikujem nešto ovako i potrebno je da ih stavite tako oblikovane preko papira za pečenje. Vjerujte mi, kada sam prvi put ovo probala da napravim, bilo mi je tako čudno da se ova piletina ne treba prethodno kuhati. Ali pogledala sam dosta recepata i zapravo niko od njih ne kuha piletinu. Stvarno nisam mogla da vjerujem, ali sam ih napravila i naravno muž je probao. On je testirao i on je rekao da je tu najbolji chicken nuggets, najbolja piletina koju je ikada probao. Kaže, rekao mi je, nakon ovoga ja neću moći više da jedem one kupovne. Jednostavno to nije to. I dragi moji, pogledajte sada kako oni izgledaju. Sada je potrebno da ih stavite u zamrzivač na možda nekih 15 minuta dok pripremate jaja i mrvice. Ne morate ih staviti zapravo u zamrzivač, samo će vam biti lakše kasnije da ih pohujete. Za pohovanje je potrebno na ovu količinu mesa 3 jajeta i oko 170 grama krušnih mrvica. To jest potrebno je naravno više, ali 170 grama je onoliko otprilike koliko ćete utrošiti. Više vam je potrebno da bi vam bilo onako lakše pohovati. U krušne mrvice stavite so, ovako otprilike možda 1-2 grama, a isto tako i u jaje. Krušne mrvice i so promiješajte. Također i jaja promiješajte, to jest izmutite da bi vam postala ujednačena, to jest da se ne bi poznavao žumanjak i bjelanjak. Stavite piletinu u mrvice. Tako.
uradite ovako. To jest, nemojte ostaviti previše mrvica na piletini. Stavite u jaja. Prebacite jednom. Tako. Stavite ponovo u mrvice. Prekrijte ovako sa svih strana. Nemojte previše dodirivati piletinu. I ovako ponovo krenite nekoliko puta da ne bi ostalo previše mrvica na piletini. To je to. E sada, šta možete uraditi sa ovom piletinom, sa ovim nagetsima? Možete ih odmah pržiti u tavi na malo ulja, u pekaču na vruć zrak, na 180 stepeni oko 18 minuta. I možete naravno da ih pržite u dubokom ulju. Ono što ja radim je jedan dio ću ispeći mužu kad dođe sa posla, a ostatak ću da zaledim, naravno ne može se sve pojesti. Ako ovu piletinu vadite iz zamrzivača, možete, ali i ne morate da je prethodno odmrznete prije spremanja. Ovu piletinu možete pripremiti u tavi, to jest pržiti sa malo ulja ili pržiti u dubokom ulju. Ako piletinu pržim u tavi, onda to radim na niskoj temperaturi i to poklopljeno poklopcem da se sredina fino skuha. Pržim ih poklopljeno oko 20 minuta na srednje jakoj vatri. Ako želite da ih pržite u dubokom ulju, to uradite na jakoj vatri. Ja ih pržim na 8 od 9 oko 4 minute. Može da probaš. Is it good? Je dobro? Dobro. I dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!